Okay lang po, thank you po. Rosaldo Manuel, bitterness is real sa mga bashers. Paano? Ay, di naman po ako guys, total package. Plus, a very beautiful agum kalabasan ka pa. Ingit talaga, masyado cute. Thank you po, Tita Rosaldo Manuel. To Ma'am Jaya din po. Opo, Merry Christmas. Tita Jaya. Merry Christmas po. Tita Ashma Almula. Ma'am Lucille Pinisi. Hello po. Sir Tita Connie Hortal. Tita Liza, shoutout po sa inyo. Tita Selon, Tita Glo, yung mga Team Azur, yung mga nakano ko po before. Sorry po, hindi ko na kayo guys matanda lahat, pero Merry Christmas sa inyo. Team Wig, of course, Tita Connie, Tita Maylin Las Vegas, and Tita Jenny. Maraming salamat po. Salamat po. Catherine Jedad, hello po. Ay, Merry Christmas to Sisi Love, Shang, Romsey, and Sisi Kat. From Tita Gemma Lambisyo. Ate Marabeb, salamat po. Merry Christmas po. Spread love at good vibes lang po from Lori Soriano. Spread love and good vibes lang po tayo, guys. Nantok na naman ako. Tita Farah, TMG, the original to, di ba? Thank you po. Opo guys, sana magkaisa lahat ng Kalingap team manood sa Premier mamaya. Tulong-tulong lahat para sa channel ni Rob para makatulong sa charity. Thank you po Ma'am Maris. Ma'am Maris Supply Gio. Tama po. Shoutout po pala sa mga ano dyan. Kalingap supporters. Yun. Sorry guys. Unat lang ako guys ha. Ay, sarap matulog. Pagod bagapon. Guys, bukas guys, mag-ano pa ako guys bukas. Upload pa ako guys bukas. Tapos ano pa bang i-upload ko din? Abangan nyo guys yung sa Vietnam ko din guys. Opo. Sa Vietnam ko po, abangan nyo rin po yun. Upload ko po yun baka probably ano ba bukas? Pwede rin bukas, guys. Salamat po. Okay lang ba, guys? Siga muna ako at ano? Kailangan kong humiga ay. Tita Connie San Antonio, hello po. Ay, salamat. Sana mag-live din si Carla after premiere. Tingnan po natin kung mag-live din siya. Busy na din po yun eh. Noche buena, mamaya. Merry Christmas, Jones. Babati yung mother-in-law ko, Lourdes Surnit. Hello po. Ay, bakit na magbati ako ng kaganito? Happy, ano nga po yun? Happy 90th birthday po kay Tita Lourdes Surnit po. Happy birthday po. Oh! Happy birthday po, Tita. Hello po. Actually guys, bakit na ganito ako? Press mo na ikaw. Opo nga eh. Pakaano ko po eh. Anong oras ba ako kanina? Actually, pakagising ko po kanina ng mga 10. Diretso na rin yung ano ko, trabaho ko. Kaya uwi ko lang din ngayon. Sabay live. Kasi syempre ipopromote natin yung mama ni Kalinga para yung Jomcar. Team Wig, Merry Christmas po sa lahat. Team GC23, lahat na nagmamahal sa Jomcar. Merry Christmas po sa lahat. GC International, Sister Fina, lahat. Thank
Okay na po ba? May tumawag kasing group call kanina. Rosalinda Carvajal, hello po. Okay na po, okay na. Oh, goods. Kailan po tayo, Papa Joms? We're having our family Christmas reunion dinner. Hello po, Ma'am Rosalie Sabidria. Yun. Ano ka kaya ako, guys? Okay na. Mag-vlog din kaya ako ngayong Christmas. Kasi wala naman kami, guys, ganap mamaya. Kakain lang naman kami dito. Tapos, yun, siguro ano ko na lang din, kung anong, random na lang siguro, mag-ano din ako. Mag-vlog din. Opo, mag-vlog po akong sa ganap dito mamaya. Wala namang ganap. Diyos, may pakulay ako sa Gcash mo. Merry Christmas, love me. Love me, Anita, Tameka, Team J Original and Team Kat sa Jump is Love. Salamat po, Tita Farah. Salamat po. Vlog mo Christmas dyan sa inyo. Sige po, i-vlog ko po yung, para makita nyo rin po yung yung mga kumikinang-kinang na Christmas lights po. Pero yun po, i-vlog ko po, guys. Pero baka ayaw kasi magpakita nila auntie nila uncle. Hayaan nyo na po, guys. Opo. Kasi camera shy din. Di ko pa po, guys, ma-upload sa second channel ko, guys. May problema kasi, guys, sa second channel ko kaya hindi ko pa ma-upload. Hindi ko pa ako makapag-upload dun. Salamat po si Tita Farah. Nagano po ba si Tita Farah? Salamat po, Tita Farah. Tita Julie Santos, shoutout po. Thank you very much po. Ay, grabe, Joms, ito Christmas mo sa... Ay, salamat po. Tita Mara Bebs. 6 dining table set po. Tita Ben. Okay po. Thank you po. Opo, nabanggit na po yun sa akin. Dito na po, Tita Mayra. Wow, salamat po. Okay. Oh, salamat po, Ate Mara Babes and Tita Janet Lamsen. Salamat po. Grabe naman. Thank you very much po, Ate Mayra. And kay Tita Janet Lamsen. Salamat po, Merry Christmas po. Grabe naman. Salamat po sa inyo pong pa-Christmas sa akin. Yung iba talaga dinana po sa Gcash. Maraming salamat po sa inyong. At least di na nabawasan din. Pero, thank you po. Thank you po. Jomar, anak, pakibati mo ko ngayon ang birthday ko. 78 na ako. Nagpapalakas sa akin kayo ni Carla. Ma'am Lola Celi Mora. Tama po ba? Tita Celi Mora. Yun, happy birthday po. Happy 78th birthday po, Tita Celi Mora. Or Lola Celi Mora. Ingat po kayo dyan, Lola. Happy holidays. Salamat po. Salamat po. Yung kay Tatay Hoven po, guys. Mama Melissa, hello po. Merry Christmas. James and Cara. Hello po, Mama Melissa. Team Glamex. JCJ Diamond, salamat po. Tita Linji, shoutout din po sa inyo. Ano pa po ba, guys? De Los Santos Isabel, hello po. Ano pa nga po yung sasabihin ko? Wala na din. Si St. Peter, nagpakula si St. Peter. Merry Christmas everyone, pakabay tayong lahat from St. Peter. Yun pakabit daw tayong lahat para hindi po tayo hindi tayo sunduin. Merry Christmas, St. Peter.
Rebecca Mabuki, thank you po. Ma'am Nita Santos, salamat po. Tita Arceli Mantuano din, thank you very much po muli. Tita Siang Romsey, kumusta po? Tita Soledad Nicolette, Tita Leia Kalika, if you're still watching, Sir William Enriquez, Sir Lime, Team C3, hello po sa Team C3. Sa Daddies and Mamis International, shoutout din po. Thank you very much po. Cathy Trauba, thank you very much po. Wait lang guys. Napagod magpasalita. Shade Peter, Merry Christmas daw. Pumunta pala si Binimika sa Naga. Wala lang. Kita ko lang sa post. Taga Naga pa rin si Binimika. Di ko naman po pinapansin po, Tita Sarah Jean Osorio. Aha. Ma'am Jennifer Razon, salamat po. Guys, mamaya guys po sa premiere po ni Kalinga para muli po guys, support po natin guys. Pakulay tayo guys. Samahan ko rin po kayo guys mamaya. Opo, sama-sama tayo guys mamaya. Emma Watanabe, hello po. Trinidad Barrio. Sa lahat po guys nang nag-ano po sa akin before and ngayon. Merry Christmas po sa inyo lahat. Lahat guys, in general. Parang pagod na pagod ka dyan, stress ka muna. Kaya naman po, kaya pa naman. Ikaw muna magpalipad Papa Joms. Ewan ko po guys, kasi minsan nahuli din ako eh. Nauna na kayo magpalipad. Pero yun, kayo na po mauna. Tita kay Jessie, hello po. Tita Ate Rhea Olarte, Merry Christmas po. Idol po. Hello po, thank you po Tita Rhea. Ate Rhea Olarte, salamat po sa inyo. Salamat po. Okay lang po yun po. Tita Marlo Gamba, laking tulong po yun pag mamarathon din. Opo, and sa hindi nyo po pag-skip ng ads, salamat po. Rhea Nieva, Merry Christmas. Ninfa Canon, Joms, ano oras ang premiere? Siguro po mga 8 po yata. Usually po mga 8 po. Judith Elias, hello po. Yun. Papa Jones, excited na ako sa stop na upuan pa kay Tatay Hoven. Thank you po Tita Mary Jessie Villas sa inyo pong pag-ano po kay Tatay Hoven din. Jungkook Amity, salamat po. Salamat po Ate Rhea Olarte, grabe na. Pinagtanggol ka ni Ma'am Rhea Olarte sa Mabasyo. Thank you po Ate Rhea Olarte. Kay Jungkook Amity, salamat din po. Congrats kay Kalinga para for under 1 million po sa part 46. Kita tayo guys mamaya from Arlene Ibonia. Thank you very much po. Janet Lamsen, hello po. Judith Silava. Thank you po. Thank you very much. Ilang oras na ba tayo guys? Wala rin guys dito guys ang family ko guys. Sila auntie lang, uncle, tas kapatid. Si Jonel. Ano kami nag-guest dito? Nag-post na ba si Kalinga Prab? Nag-post na ba? Ate Mayra, salamat po. Ito nga guys ang part 100. Grabe naman yun. Premieres in 2 hours guys. So 6 to 7, alas 8 nga. Nag-post na po si Kalinga Prab.
Thank you very much po. The happy ending in Vietnam. Ay, grabe naman tong ano. Vietnam, grabe guys. Nakakalungkot naman itong ano ay. Itong title. The Happy Ending in Vietnam. Jomcar Part 100. Ay! Umabot na rin tayo guys sa Part 100 guys. Grabe naman yun. Salamat po sa inyo guys. Thank you very, very, very much. Asan na ba ako? Salamat din guys sa mga nag-post na kasi Kalinga Prab. Guys, mamaya guys support natin guys po. Shoutout po. Happy ending in Vietnam naman. Pa-Christmas daw ni Kalinga Prab yung grabe ano, sinakto pa naman sa Christmas. After Kalinga Prab. After ilang 1 week din. After 10 days po, after birthday po ni Carla, yung last pa pong upload ni Kalinga Prab sa kanya pong channel, main channel. Tas ito na po guys, part 100. Sa Vietnam nga ni. Salamat po. Happy ending and welcome new chapter from Ate Myra Bebs. Anong next chapter, Joms? Di ko po alam. Di ko po alam kung anong inisip po ni Kalinga Prab. Wow, 100 galing talaga. Tayo po ba guys nakapa 100 una? Baby, shoutout po sa inyo. Ani Natino. Halo-halong emotions daw ang kaabang-abang na ang premiere. Oo nga po guys. Kaabang-abang nga po. Happy part 100 Papa Joms and Carla Bells. Salamat po. Sa sobrang excited namin, last part ending pala pambira. Ayan, from Flexi Faro. Wala pa daw ending, kasalan pa daw next chapter. Salamat po, Mami Grandma. Hello po. Extend my greetings of Merry Christmas to Carla from Victoria Sooner. Salamat po sa inyo. Thank you very much po. Baka mabulaga man kami, hindi na pala Joms. Thank you po. Annalie Kiro 6244. Hello po Kalinga Jomar. Kumusta po at Merry Christmas po in advance sa pamilya niyo po. Hakob. As a popular family with your Agum Carla. Excited po ay ilang oras na lang po. From Annalie Kiro. Salamat po sa inyo. Opo, mag-charge muna. Sige po, salamat po. Mag-end na rin po ako guys maya-maya. Isang milestone, actually oo nga po isang milestone po ang mapaabot ang Jomcar Series ng part 100. Salamat Kalingap sa di pag-iwan at pag-alaga sa Jomcar. Salamat sa mga sponsor at supporters na walang sawang pagmamahal sa Jomcar. From Lori Soriano. Thank you very much po. Tita Gemma Lambinicio. Hello po. Ate Chin. Shoutout po sa inyo. Anong in-expect niya po guys? Huwag kayo masyadong mag-expect guys. Yan naman, baka masyado kayo guys nag-expect pag maano naman kayo.
Rose Brahal, thank you po. The first, sabi ni Rosario Sabidriap, the first ever to reach 100 episodes. Jomcar is an epic love story. Congratulations, Papa Joms, Bebe Carla Bells. And of course, thank you most, Kalinga Parab, we love you. Thank you po kay Kalinga Parab, kay Sir Kuya Val Santos Matubang, kila Ate na Vlog. Kaya salamat. Pasalamat po. Kailangan ba namin ng panyo mamaya, guys? Kayo po, pwede rin po. Sana maabasa almost 2 years in 2 years na isang comment lang nabasa mo sa akin, pero okay lang. Kaya minsan lang ako mag-comment. Merry Christmas ni Carla. Ma'am Leticia Di Guzman. Hello po sa inyo, Ma'am Leticia Di Guzman. Salamat po. May... okay. May question mark nga naman, ano. Kita ko lang din. Sa TV tayo manood lahat mamaya sa episode 100 para widescreen masaya. Opo. Pero po, Sir Lime, hello po. Guys, pasensya na lang po pag na-isum po, tapos kita po yung aking mga mga flaws sa mukha. Yun, pasensya na po. Papa Jones, meron po year-end ball ang Kalingap. Yes po, Ma'am Rosalinda. Meron po. Before po mag January 1. Salamat po. Minsan unawain ang thumbnail, Diyos me. Logic kasi yan. Basta mga title sa vlog, Happy Ending in Vietnam, maraming meaning. No prob, yan Papa Jones, pogi pa rin. Ay, thank you po, Tita Rose po. Guys, mag-end live na rin ako, guys. Pagod na din ako. Mamaya na lang din ulit. Vlog mo po kahit konting reaction po ng fam mo mamaya. Ay, di ko po kasama ang family ko po, guys. Di ko po guys kasama ang family ko. Nasa Nabo po sila. Nasa Laga po ako. Okay, anong oras na ba? 45. Yun guys, maraming salamat po guys. Mag-end live na rin po ako. Salamat po. Bahala na anong laman ang part 100. At least nakaabot ang seri ng Jomcar. Kayo ang mata ng love team. Salamat po, Ma'am Marie. Ma'am Marie, salamat po. Goal po ni Papa Joms. Ilan pa bang goal natin? Ay, ano pa yata itong ano? Mag-live ka na lang mamaya kasi Christmas. Tingnan ko po kung makalive po ako mamaya. Kasi ano rin po guys, busy na rin po guys ang mga tao din. Opo. I-ano ko na to guys, wag na po natin itong goal, okay lang naman. Ilan pa po ito? Matagal pa yata ito. Pero yun, maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po. Merry Christmas po sa lahat. Yun. Thank you very much po. I love you guys. Merry Christmas. Mag-upload na lang po ako or Sama-sama na lang po tayo guys mamaya po guys sa alas 8 yata yun. Thank you very much po. I love you all. Mama Chup Chup. So, Tita Susan Vergara, salamat po. Basta guys, salamat sa lahat. Pasensya po kung meron akong hindi na banggit na grupo or kung ano man. Maraming salamat po. Pahinga muna ako guys. At may gagawin na ako. Bye-bye po. I love you all. Mama Chup Chup. Mama Chup Chup.